কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। আজকে আমরা দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সংখ্যা 54 থেকে শুভারম্ভ করব। 54 নম্বর अनुवाद। हिंदी कौन पढ़ेंगे? आपके पास बुक है इंद्रावती माता जी? जी प्रभु जी। ओके। তাহার পরেও ঘটনধি মানে যাদের ঘটের মতো উলান বা পালান, সেই সকল ধেনুদিগকে অত্যন্ত দোহন না করিলেও অল্প দোহনে প্রচুর দুধ লাভ করে এবং বৎসাদি নিরূপণের জন্য গোপদিগে নিযুক্ত করিলেন এবং ওই সকল দুগ্ধ পিতার সম্মুখে রাখিয়া উভয় হস্তে অঞ্জলিবন্ধ পূর্বক দুই ভ্রাতা অবস্থান করিলেন। তখন ব্রজরাজ দূর হইতে গো দহন সম্বন্ধীয় তুরীয় বা সম্পূর্ণ স্পর্ধা হয়, কারণ প্রায় 4টে বস্তুর দ্বারা পূর্ণতা ঘটে: 4 বেদ, 4 যুগ, 4 বর্ণ, 4 আশ্রম, অন্তঃকরণে ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার স্বরূপ এবং 4 প্রহরের দিবা। ওই স্পর্ধা পরিপূর্ণ চাতুরী দর্শন শখে স্থগিত হইয়া বারংবার আহ্বান পূর্বক উভয়কে বাম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন कराइलेन। ठीक है, ये आज हुआ। हिंदी। तदंतर जिनकी ये नरी घड़े के समान है, ऐसी उन धेनुओं के अच्छी प्रकार न दुहने पर भी बहुत सा दूध दूकर अन्य छोटे मोटे गोपों को गोवश आदि संभालने के भार को अच्छी प्रकार सौंप कर एवं उन समस्त दूध को पिताजी के आगे रखकर दोनों हाथों से अंजलि को बांध कर खड़े हुए दोनों भ्राताओं को दूर से उनकी चातुर्य कक्षा परिपूरित गोदोहन की चातुरी के देखने से उत्पन्न सुख से स्थगित श्री भजराज ने बारंबार स्नेह पूर्वक बुलाकर अपनी बाईं और दाईं बगल में बैठा लिया। যে স্থানে ব্রজরাজের চক্ষু কৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া সবলে সেই বাম পার্শ্বে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে আকর্ষণ করিল। হিন্দি। जहाँ पर श्री राम कृष्ण के देखने की इच्छा वाले श्री भजराज के दक्षिण नेत्र ने बलपूर्वक बाम नेत्र को खींच लिया तथा बाम नेत्र ने बलपूर्वक दक्षिण नेत्र को खींच लिया। যদিও গোপরাজ নন্দের 2টি চক্ষু এককালে কৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করিবে বলিয়া ওই কৃষ্ণ বলরাম বিষয়ে যথাবিধি একমাত্র কারণ বোধ করে আশ্রয় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। अपिच गोपराज श्री नंद जी के दोनों नेत्र राम कृष्ण का एक साथ दर्शन करते समय इन कृष्ण बलराम के विषय में यथाविधि एक ही कारण समझकर आंसुओं की वर्षा करने लग गए। পুত্রকে দেখিয়া ব্রজরাজের বাম চক্ষু হইতে এবং ভাতৃপুত্রকে বলরামকে দেখিয়া দক্ষিণ চক্ষু হইতে অশ্রু গণিত হইয়াছিল, যাহাতে অশ্রু ছলে মনেও স্বয়ং 2 প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। और देखो, अपने पुत्र को देखकर श्री ब्रजराज का बाम नेत्र एवं भैया के पुत्र बलराम को देखकर दक्षिण नेत्र से आंसू बहाने लग गया। जहाँ पर आंसुओं के बहाने मन भी स्वयं 2 प्रकार के अलग अलग हो गया था, यह भाव भी उन्होंने जान लिया। তাহার পর ওইমান তদ্দেশীয় ভাষায় অস্থান অর্থাৎ আইসো
এই রূপে আহ্বান করিয়া সেই ব্রজরাজ সমান গোপগণের সহিত সমভাবে চারদিকে কৃষ্ণ বলরাম কর্তৃক সুশোভিত হইয়া গৃহে আগমন করিলেন, অথবা তিনি প্রধান ব্যক্তিদিগকে আগ্রে এবং নিচে ব্যক্তিদিগকে পশ্চাৎ করিয়া সমভাবে সম্মান ব্যক্তিত্বগণের সহিত পার্শ্বে কৃষ্ণ বলরামকে নিজের গৃহে আসিয়াছিলেন। হিন্দি। उसके बाद श्री ब्रजराज अगण्य गोपों को आगे करते हुए एवं छोटे गोपों को पीछे करते हुए समान अवस्था वालों के साथ दोनों बगल श्री राम कृष्ण दोनों भ्राताओं से सुशोभित होकर घर को चले आए और घर को आकर समस्त आत्मीय जनों की सभा में मिष्ठान आदि को से अच्छी प्रकार प्रसन्न कर दिया। তিনি গৃহে আসিয়া সমস্ত আত্মীয় গোষ্ঠীকে মিষ্টান্ন দ্বারা উত্তম রূপে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ইয়াপকা হো গিয়া। তারপর শিষ্ট ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইলে কৃষ্ণ এবং বলরাম নিজ নিজ গৃহে আগমন করিয়া রমণীয় শয্যায় শয়ন করিলে উভয়ের জননী লালন করিতে লাগিলেন। পরিচালকগণ উভয়ের পরিচর্যা করিতে লাগিল। পরে উভয়ের দুই সুখে নিদ্রাগত হইলেন। হিন্দি। तदंतर आनंद विशिष्ट शिष्ट जनों को विदा कर देने के बाद श्री राम कृष्ण दोनों भ्राता अपने अपने भवन में आकर रमणीय शैया पर लेटकर दोनों माताओं के द्वारा लालित होकर सेवकों के द्वारा सेवित होकर सुख पूर्वक शयन कर गए। তদুনা তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া কথা সমাপ্তি সূচক এই কথা বলিতে লাগিল। अनम्यूट करके बोलिए। हिंदी पढ़े प्रभु जी। और भाषा है तो पढ़िए। तदंतर स्किन ने हाथ जोड़कर प्रसंग साप्ताहिक सूचक यह वचन व्यक्त किया कि हे गोपते, आपके ऐसा विचित्र पुत्र उत्पन्न हुआ है कि जिसकी कीर्ति के द्वारा आत्माराम, आप्तकाम, सुखदेव आदि मुनि भी शीघ्र ही अपने स्वरूपानुसंधान को भूल जाते हैं। और वे प्रभु जी 2-3 लाइन पढ़ लीजिए। पश्चात श्री दामा आदि सखाओं को चमत्कार का ये 70 नंबर है, ये 70 नंबर है माता जी। হে গোপ ভূপতি, আপনার এরূপ পুত্র জন্মিয়াছে যে সুখদেব যাহার স্তুতি গান করিয়া আত্মবিস্মৃত প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দি। पश्चात दाम आदि सखाओं को चमत्कार का सार देने वाले विस्तारित उस कथा के श्रवण के अंत में यह वही लीला है। इस प्रकार कहकर गोलोकराज श्री नंद जी के भ्रांत हो जाने पर, इसी कारण बाह्य वृत्ति के उपशांत हो जाने पर एवं जन मात्र से पंक्ति लगाकर खड़े हो जाने के बाद 2 लाइन और है। विधि पूर्वक हाथ जोड़ कर खड़े हुए उन दोनों सूद पुत्रों को बहुत देर बाद पहले पहल की भांति प्रीति दान पूर्वक अपने घर के प्रति प्रेषित करके वे सब सभासद यथाविधि अपने अपने घर आदि को पहुंच गए। তারপর শ্রীদামাদের এইরূপ আশ্চর্য সারপ্রদ বিস্তারিত কথা শ্রবণ করিয়া এই সেই লীলা সমাপ্ত হইল। সেই কারণে গোলকরাজ ব্রজেশ্বর বাহ্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইলেন। জননীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিলে সেই দুইজন সুতকুমার যথাবিধি কৃতাঞ্জলি ভাবে অবস্থান করিলেন। বহুক্ষণের পরেই পূর্ব মতো নিয়মে প্রীতি সহকারে বহুবিধ বস্তুদান করিয়া ওই দুইজনকে গৃহে প্রেরণ করাইয়া হইল এবং তারপরে সকল যথাযথ विधि स्व आवासे गमन करिल। हिंदी। तो हिंदी हमने 13वां ये हो गया प्रभु, आप जो पढ़े हो माता जी पहले। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज थोड़ा मीटिंग है। पाल चंपू की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।